এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দিন। সেই দিনটি হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন। মোক্ষদাতা, যার ব্যাপারে আমরা বিভিন্নভাবে পাই যে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন এবং মানুষের পরিত্রাণ সাধনে তার নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবেন। প্রভু যীশুর জীবনে এইটাই আমরা দেখি। তিনি যে ঈশ্বরের প্রেম প্রতিষ্ঠার জন্য, ঈশ্বরের করুণা যিনি জন্ম নিতে চলেছেন, সেই ভবিষ্যৎবাণী বলছে যে তিনি হচ্ছেন সেই যিশু, তার নাম হবে যিশু, তিনি পরিত্রাণ সাধন করবেন। তার নিজের জীবনেও আমরা যদি পড়ি, প্রভু যীশুর খ্রিস্টের জীবনেও সেই জন্য তিনি হচ্ছেন শান্তিরাজ এবং প্রেমের রাজা। তিনি তার বাণীতে সকলকে আহ্বান করে বলছেন, হে পরিশ্রান্ত লোক সকল, পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত। আমরা স্বাভাবিক জীবনে যা বুঝি তা নয়, আত্মিক দিকে যারা পরিশ্রান্ত এবং ভারাক্রান্ত, আত্মায় যাদের সমস্যা আতঙ্কিত হয়ে গেছে, যারা আত্মার অস্থিরতার মধ্যে আছে, সেই সমস্ত লোকেদের জন্য আহ্বান রাখবে, এসো আমার কাছে, তোমরা ভারাক্রান্ত এবং পরিশ্রান্ত। তার বাণীর মাধ্যমে আমাদের Hambai pulan sini kaitorno dai bisa se media bondono hangman wo nang tini ni jorano kisa sana ro kimani bagai ang kisa sanamo soika obose je tini ni o tini oro Agartala coordination committee ngai tini oro kaisa buskang sini borodin salkotor salno regai sini subrai Jisu Krista asaiman salno regai जों oro Agartala sohoro जों प्राय 7टा चार्ज दं ना अब हायरो जों एभ्रि इयार नो खालाय दं माने दो जे Agartala चार्जेस कोअर्डिनेशन कमिटि होनाय गांके अब तिनि हताचा सनो हयतो जों कोरोना 2020 नि सिमि 2021 जों ओ 3 बोसोर जों खालाय मालाय लिया गे तिनि हताचा कमाके खालाय मानुगुय हयतो सिना हास्तिनि बररक तो गोबांमा जे सिनि क्रिसमास बरदिन 25 डिसेम्बर ताई अन्यान्य सिनि कायसा संगठन दं बर कायसा बरनि लोक कुथुम पान्दा तंमारकनो केबें जाक्ति फानिं मानो किन्तु अबसं केबें नानि थांया थाइसिंगो सिनो कोअर्डिनेशन सिनि चार्जेस कोअर्डिनेशन चेयारमैन सार साइ थांका जोंखे अब दिनि जे रिली खालायमानि हांका हांके जों एभ्रि इयार खालायो जों कोरोनानि बागै खालायमालिया ताकलाय ताकलाय हायदैसा सियांलाय फैनानि सियांलाय जामासे गांके गोबांमा अरो जों आगिउतो अरो ताइबो गोबांमा जों दंनाय रक बिसेसकै ताइबो जों जतो डको निनि केरफुली खिनि ताइ बिलिभार्स नि गांगा ताइ जों प्रेस बेटिलाइन अमा हायके जों जतो दिनि मने जों खबिनि खालायलायमानि गांके बर हक दिनि बाक्सा हयतो आबनो फानना हारि फानो फाया आंखाना आमन बागै जों दिना हायफानो दिनि काइदर बिनि बजे संसार तामनि बागै फैया आबनो जों दिनि किसिसा आइनि सिमि खालाय फायमा बासि न चार्जेस कोअर्डिनेशन कमिटि जों किसा खाफानो जों दिनि लाख किसा जों लामा हेमनानै सिनाबो अलरेडि जों पारमिसन ना हाजा जों किसिसा पिस रेली नि जों खालायना नंखलाय दंलायो नंगा अबनि बिसिंति सानामा जों जिनि सुबराय Jisu Kristo संसार फायमानि हिंगांकाय अब बरक माने बरक नम थांनानि खाकसां बंखा खाकसांमानि राजा
borong no thana bagi se bos sing sang phayo obono no sing tine borong thani sing kisa o rally ni bisingti sing phunung namu sungi se o rally khalai tongbai asana hambai আজকে আমাদের আগরতলা শহরে আগরতলা চার্চার্স কমিটির পক্ষ হয়ে বড়দিন উপলক্ষে একটা শান্তি শুভ যাত্রা আমরা বের হচ্ছি। এই জন্য সমগ্র রাজ্যবাসীকে শহরবাসী আমাদের তরফ থেকে আমরা শুভ বড়দিন উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। এটা যীশু খ্রিস্ট আগমনের যে শান্তির বার্তা, এই আনন্দ সমাজ লোকেরও হইবে সেই বার্তা নিয়ে আমরা যাচ্ছি। এবং এটা আমাদের সবার প্রতি আমাদের একটা অনুরোধ যে আমরা যে আনন্দ করতে যাচ্ছি, শান্তির বাণী প্রচার করতে যাচ্ছি, এটা সব জাতির সব মানুষের জন্য এটা আমাদের অনুরোধ রইল। নমস্কার। হ্যাঁ, আপনার নামটা? আমার নাম লাইভ দিগন অভিজিৎ বর্মা। সাকলাইনা মুসুম আবার जों পিস রেলি হিনি হিংকা जोंनि सबायजि सालांका नरक आं नरक संसार न खाकसामा रिकलांगो आनि खाकसामा नरक पिड्डि दाबो संसारनि बर रं थानि खाकसामा गरै तंखमा गरै क्रिसमास संखा आबो जोंनि काइटर बरंगै आसाय फाइमानि अ संसारनि समस्त बरं न थांना बागै आबो बागै जों अ सहरनि बरंआव जोंनि हास्टेनि बरं न जोंनि क्रिसमासनि हामजाक काइटनि हामजाकमा बेनि खायरकमानि कगनोजों म पिस रेलिनि बिसिंथि खालि जों साकलायना मोसौता अल्लाहर हिमबता कदा सिम नखरि बेंग दर तिगुरि जाने जों म चिनि यांगो छात्र संघ रोड गई विजय कुमार गई आरेंगो मैग्नेट क्लब गई सत्संग गई अब टीआरटीसी खयै बिदुर कोटा गई कर्नेल चमनी हारदन संघ लेक चमनी गई तेसा अरो जों दिपिल फायनाय अल्लाहर हिमबतनि बिसिंथि क्रिसमास ते इबा हास्तेनि लुकुरमा बमा हाय कक जानामो जों हालक बय तंनान बागै टंकसां तंना बागै जोंनि ख्रिस्ट जिसु जोंनो फोरोंलांमानि नरक कायसाते कायसना हामजागलायदि टंकसां टंलायदि आबनो जों आ मेसेजनो जोंनि हानि बरनो जों रेनामो जों आनि बुमुं समरेन्द्र देब बर्मा आगरतला चार्चेस कोर्डिनेशन कमिटिनि चेयारमेन।